So guys, so what's up guys? For today's video guys, di may karon dito sa sapa guys. Dito sa may busay. Yan. Pagkataas guys. So kabalo na mo guys kung saan ning buhat na mo dire. Realize na ninyo na guys kung makatanaw mo sa among video. So guys, paki-follow na lang guys o paki-share guys. So guys, mori ini ang kabuhaton karon guys. Mo man og butang yuta diri guys. Dayon, nay na ni kabuha guys. Ana guys oh. Ana. So, ayan guys. Welcome to my vlog guys. Yan. Ganito lang yun guys. Napakasimple lang itong trabaho guys. Yan. Sundalong bukid. Yan guys. Ito guys. Yan. Ito guys, mo itong kadalasan ginagawa namin dito sa bukid. Kasi hirap talaga dito sa bukid guys. Kapag dito ka. Ay ikaw guys, kapag naka-follow na ka, naka-share sa among video guys, ikaw rin, magkagawa ka nito guys sa susunod. So, what's up guys? Dito lang magtatapos sa among video guys. Guys, pinaprocess ko na tong nakuha namin guys. Ganito lang kasimple yun guys. Simple-simple yun talaga guys. Ganito. Tapos, ana guys. Ana. Yan. At saka guys, malapit na natin makita yung pinaghihirapan natin guys. Talagang mahirap talaga guys. Yan. Yan. Kanina pa nga guys, natunayan nga. Kanina pa kami dito eh. Kaninang madaling araw lang. Ayan guys. Yan. Yan guys oh. Yan. Guys. Ganito lang yan kasimple guys. Ganyan. So ngayon guys, paki-follow na lang ang share guys sa mong video. And sana guys, matingnan nyo to. Ganyan. Ayot na. Yan. Yan. Guys, for today's video, welcome to my vlog guys. Mao ni guys among gipansampulan diri guys, kani diri. Mao pagsampul na mo guys, okay man, good man. Mao nga mong gipadayon. Kaso guys, kay pag wala mo diri guys, bangga kan mig dako nga bato guys. So wala na lang namon ni napadayon guys. So diri ta guys. Ayan guys, ito. Dito kami guys nagkuha kami ng luta dito guys. Yun yung ginagawa namin dito guys. Yan. Yan. Yun kami ano dito guys. Yung lubi. Yan. Pala guys. Yan. Siyempre guys, may pangukay din. Yan. So dito na magtatapos ang video guys. So bye. God bless.